tao kung dili ang inahan. Tungod kay ang inahan, usa kini sa paghandom sa dako kayong kalipay nga iyang gibati kay tungod sa siyang kabulan ng pag-antos na hinugso ang usa ka tao, usa ka bata. Labaw kini nga gibati sa inahan kaysa amahan sa bata. Tungod kay ang inahan mismo, iya gyud na natagamtam kung unsa ang kalisod sa iyang gitubang. Unsa po nagkabilingon sa iyang pag-amping sa usa ka bata nga nasa iyang pag-iangkan. Ang atong lantaon na siya na himong kanang taguan dito ang usa ka binuhat karon nga mahimong iyang ikapadayag sa pag-abot sa panahon nga siya manganak niya matagamtam niya ang pinakasakit na pagbakit. Kung pagkahuman ini magawat din niya ang tubag sa iyang pag-antos na mao ang kalipay. Ang dili masukod nga kalipay sa usa ka inahan. Muna mga igsuon nga sa atong pagsaulog sa atong agyang natawhan, hindi na din sa atong igsuon nga siguro sinundumigyod ang imong inahan. Kay tungod siya ang mas nalipay sa pag-abot ng gayuna. Kay kita, pag-abot na ito nini kalibutan na, walang may gianak na nagkatawa. Ang tanang bata nga gianak, naghilap din na siya. Wala ka magsayo kung diin tagikan. Niyatagan tagkalimot sa Ginoo nga witan dayta nga tingapita. Siguro, panahon sa nga kita mukaliwan nga nangini mo sinabuya. Nagpabot na po nato dito sa laing dito. Maghilap na po sa dito. Ayun po ka masayo. Kanya hatagan dayta. Sama niili nga pinagili, nagbilang na tayo kalipay. Huwag mo nga siya nga binis sa balatan niili nga ang mga pangitabo sa kalibutan na balik-balik. Hindi na mabasa diya sa account sa Ecclesiastes. Ang unang butang, ano na din na siya ay panan o ang unang butang sa balik-balik. Salmo, responsoryo, ang atong tubag, Ginoo, puna kami sa imong hugma o mag-awit kami sa kalipay. Ginoo, na kami sa imong hugma o mag-awit kami sa kalipay. Ipabalik mo ang tao ngadto sa abot, nagainon ka balik o mga anak sa mga tao. Kaya usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan